Uy! May foul sa ilalim. Best player mga bikers si Boss Puentes. Ito yung best player. Boss, ano masabi mo, boss? Ayan yung best player. Ayan yung best. Ayan si sir. Yung best player ngayon, si Puentes. Ayos, Pakbangang Panda versus ano to mga bikers, Angas. Ito yung Angas, yung violet. Ito naman yung Panda, yung white green. Ayos. Enjoy ito. Itong first game. So ating oras ay alas 5:30 ng umaga. Okay, let's go. Ayos. Okay. Oh, wala. Bola ng white. Number 15. Ito number 25. 25 tumira, wala. Ahmad, tumira ng 3. Bang! Patay. Ahmad. Number 15. May dala ng bola. 21 tumira, wala. Ahmad, tumira. Cañales, tumira, wala. Ayun na. Basket by number 15. Number 19. To Toy Toy. To Ali. Wala. Number 9. Bentos, tumira, wala. Natalin. Toy Toy, wala. Rebound by number 25. To number 9. Wala. Bentos. Taiwan. Ano yan? Hey! Hey! Di ba sabi ko sa'yo? Pinabihan na kita. Kaya ka. Tatakbo ka sa sirap ng una eh. Sabi ko sa'yo, papasahan mo yun. Bakit ka daw kasi nakapula rep? Eh, Banyes. Wala. Nice, Bentos. Bentos. Ayan na. Basket. Day Bentos. Nice, Bentos. Ali. Number 19, tumira na 3. Wala. Rebound by number 15. Bentos. Katalin, basket. Ahmad. Ito number 3 tumira. Basket. Basket. All 6 ating score mga bikers. Number 15 Magno. Tumira ng 3. Wala. Oy. Number 15 to Bentos. Bentos to number 9. Tumira ng 3. Wala. Puentes. Yun na. Lebre. Basket. Nice, Bentos. Toy Toy.
to Puentes. Puentes to Ali. Ali. Number 90 to Mirantes. Basket. Fuentes, 3 points. Our score is 9 in favor of Angas team. Okay. Number 9. Looking for the receiver. 40 seconds. Wala. Pass break. Hoy. Number 9 to number 8. Number 8 to Mira. Wala. Al. Basket. May kasamang foul. Number 9. Number 9. Tago. First personal foul. First team foul. Okay. Meron po tayo sa play from. Okay, next number. First throw. Basket. Basket. Number 9 to Bentos. To number 15 to Mira na 3. Wala. Ah, talaga na. Oh. Oh, talaga naman na. Pentes to ito Mira 3. Wala. Ah, libreng basket by Catalin. Oh, change na. Wala po tayong buzzer. Sila po yung ating ano. Sirahin diferensya. Sirahin diferensya. Buwangan lang. Pasok na sila niya, no? Mga Ilonggo sa ano. Number 18 to number 15. Binalik sa number 18. Nemenso. May dala ng bola. To number 20. Basket by number 21. Number 41 to Villamor. Number 31 to Mira. Wala. Number 18 to number 18 no Mensa to Mira 3. So wala. Number 27 may dala ng bola to Nemenso. Nemenso to number 21. Oy. Twenty-seven to number Nemenso. Basket by number 27. 41 to number 18. Canada. May foul sa ilalim. Number 4.
First 31, Kabukason, to Villamor. Oy! Basket by number 27. Villamor. Ailes. Wala. Diba by number 27? Tony Menso. Sir, timer kami, sir. Basket by number 15. Time out. Team Panda. Tayo nakashoot, oh. So back to the ball game sa first quarter. Ating score ay 20-12 lamang yung Angas Villamor. To number Casas. Tayo pwesto natin, Ayan na. Manada basket. One stop tayo, one stop. Number 27 to number 18. Nemenso. Casiano tumira. Wala. Lasta si Garcia. Villamor. Ayan na. Ayan na. Awa. 1 minute 46 seconds. Wala. Nemenso. Okay, 60 seconds to shoot tayo. Nemenso. 16 seconds to shoot. Number 27 to Nemenso. Wala. Villamor. To number 5 Tumira. Basket. Oh. Talaga. Isa pa, one stop pa. Number 18 Nemenso. Dala ng bola. To number 21 to Garcia Tumira. Wala. Barbay Bailes. 39 seconds sa first quarter. Nemenso. To number Adin. Apat kayo, Ben. May foul sa ilalim. Garcia. Nice rep. Penalty. 13 seconds. 9 seconds. 12 seconds. Villamor. 10 seconds. Masigit dyan. Dito, oh. Dito. 5 seconds. Remaining time. 5 seconds. Tira. May foul. Garcia, tatlo na. Wala nang oras. Petro na lang. First throw, basket. Second throw, basket. 2 points. So, tapos nating first quarter. So, second quarter na tayo mga bikers. Ating score, second na yun, second.
Pangalawa na yan. Lagyan mo sikan. Oy, traveling. Release ka siya. Release. Muhammad to Denver. Liamera to number 19. To Ahmad. To number 19. Tomera ng 3. Wala. Bentos. May dala ng bola. Tomera ng 3. Wala. Si Drake. Wala pa. Bentos tumira 3. Wala. Depan by Ahmad. Si Drake to Ahmad. May foul. Number 8, Bentos. First personal foul. First team foul. Not for 2 shots. First throw basket. Last shot, Ray Johnson. Second throw basket. Oy, shoutout pala sa mga nasa labas sa gustong bibili ng kakanin. Nandun na sila ni ma'am sa labas ng court. Oy, sundot. Si Drake to Ahmad. Tumira. Wala. Depan by Block pa. Tomera ng 3. Wala. Ah! Number 25. Tomera ng 3. Wala. Oh. Balik. Bentos. 11. Tomera. Wala. Liamera 14. Ah! Sa rim. Si Ari lang yun ah. Pito na yan ha. 7-5 ha. Ah, tala. Ay. Ayun. Ayun na. Pakihin mo ah. Wala. Oh, saya na. Nakatatlo ka na. Nakatatlo ka pa. Ayan na, libre-libre. Number 9. Tomera. Basket. 3 points. By number 9. All 22 ang ating score sa second quarter. Number 19 to number 14. Tomera. Ahmad. Oy, may foul. First personal foul, second team foul. 2 shots for Mr. Thunder. 6 minutes and 50 First throw. Basket. Wala pa rin sa plate. Ibang basarus, pareho rin eh. Second throw. Basket. Shooter talaga, rated kasi. Okay, Rated is PG. Bang! Basket. By number 15. Number 19. Wala. Ayan na, libreng-libre na.
Basket by number 11. Time out, Angas. So back to the ball game sa second quarter. Mera. Tumira ng 3. Wala. Ayan na. Libre. Hoy, may foul. Dalawa sila. Number 52. Working na lang, sir. Working na lang. Rekorda ako. Lalo pag-break ba? Biwi ba? Biwi. First throw. Ay, pag-imagine ang taga, ang ano. Basket. Second throw. Wala. Rebound by Cedric. Fuentes. Basket by Fuentes. Pintos. Tumanos. Ito Tagod. Bentos. Basket by Bentos. Ahmad Tolamera. 20-26. 5 minutes and 20 seconds. Mera to Ahmad. Ito na pero Cedric. Cedric, confident ka. Tapos, Ay! Cedric, wala. Entos. Entis na agawan. May foul sa ilalim. Si Agaw. Agaw foul. Case 5 na po tayo. Case 5 na po tayo. Score 26-30. Lamang yung panda ng 4. Nemenso to Ali. Ali Tomira wala. Rebound by number 31 Kabugwason. To Manada. Manada to Pailes. To Manada. Manada Tomira 3. Wala. Rebound by number 3. Siano to Nemenso. Nemenso. Malis Tomira 3. Basket. Ikamalis. Isa lang lamang, 30-29. Villamor, tumira ng 3. Wala. Ito may kamalis. Ale. Basket by Ale. Binording pa. Ang Angas. Ayun, libreng-libre na. Ayun lang. Wala. Ale. Ayun na. Ayun na. Villamor. Ah. Talaga. Basket. Ay. Toy, to Nemenso. Nemenso nakanapasahan. To number 3, tumira na 3. Wala.
to Piles. Piles to Bellamor. Bellamor. Uy, basket by Manada. Number 3. Tuali to Nemenso. Nemenso. To number 3, tumira na 3. Wala. To Ali. Ali. Ayun na, tatlo siya na. Ay. Time out, Panda. So back to the ball game sa second quarter. At yung score 33-32 lamang yung Pilas. Uy. Number 3 to number 18. Uy. Basket by Bellamor. 34-33. Toy. Nemenso tumira. Wala. Rebound by Bugwason. Oy, nilagay na. Ay. Ay. Referee na naman. Number 18 Bailes tumira. Wala. Ale. Saksak mo na. Basket kay Casiano. Number 1 Topeles. Bellamor tumira ng 3. Bang! Basket! Ali. Nadala ng bola. Ayun na. Bellamor. Ayun! Ayun. Bola ng Panda. Uy, ganda, basket. Our official score in favor of Panda team, 4.8. So lamang ng 4 yung Panda, 35, 39. 5 seconds remaining. Bet, tumira 3, wala. Nada, nawawadali. Ayun na. Uy, wala. Ayun na, Ali. Ali. Ayun oh, rip. Toy. Titira si Toy. Wala. May foul sa ilalim. Foul number 3. Canales. 0-3. First personal foul, second foul. Number 21. Topeles. Peles may dala ng bola. To Bellamor. Uy! Ayun na. Oy, may foul. Talaga na. Parang siya na masinga. First throw. Wala. Second throw. Ayun na. Ayun, may foul. Bellamor. 4 seconds remaining. 4 seconds remaining ang nalabi sa second quarter. 4 seconds. 4 seconds na lang. 4 seconds, ha? Nemenso. Casiano. Wala na oras sa tapos nating second quarter. Natin. Score 35-39. Sa third quarter na tayo mga bikers.
Number 19, Toliamera. Ganap sapsan. Manada. Tomera. Basket by Manada. Tris. Number 19. Manada. Ay. Basket by Puentes. Bellamor Tomera. Basket. Mera. Ahmad. To Cedric. Cedric. Basket by Cedric. Tag to Bellamor. Tagud. Tomera wala. Rebound by number 24. Mera. Mera. Ayun, tumira na 3. Wala. Rebound by number 31. Basket by Bellamor. Number 14, Mera. To number 19, Puentes. Tumira na 3. Wala. Rebound. Bugason. Yun na. Ahmed. Yun na. Ayun, wala. Tanod. Tagod. May foul sa ilalim. Mera. 2 seconds. Puentes. May foul sa ilalim. Sap. Natabaan yung ano ni ano. Tayo lang. Yang mo. First throw, wala. Last shot, campers, last shot. Doon. Last shot tayo, ha? Second throw. Wala. Basket. Ali. Papasok si Ali at saka si Kabuguason. Si ano? Number 21. Number 9, Tagud. To Bellamor. To Peles. Ayun. Wala. Ayun. Bellamor, tumira, wala. Ayun, nakawala. Ayun na, libreng-libre. Uy, wala pa. Balik. Puentes, basket.
Kabugwason. May foul sa ilalim. 21. Number 21. 21, Casiano. Second personal foul. Substitution po tayo. The score Mezuin. 46-42 lamang yung panda ng apat. Number 31 to Manada. Manada na naman. Manada to Villamor. Villamor ang lalim. Sabay Uy! kay Ahmed. Ang baka ilawan siya. Ayun na, Ali. Taktak mo na, Ali. Basket by Nemenso. Score, dalawa na lang. Ang inhabol ng Angas. 46-44. Villamor. Yun na. Ito lang yung ito talagang May foul sa ilalim. foul. Foul number 23. Ahmed. Si Ahmed ang may foul. First pa lang po yan. First throw. Wala. Okay, ready jumper. Second throw. Last score for Kabugwa. Running for MVP. Basket. Number 24 to Nemenso. Isa lang. Nemenso. To Ahmad. To Nemenso. Oy, may foul. Bailes. First personal foul, second team foul. 5 minutes and 40 seconds. 5 and 40. Ale, to number 18. To Ale. Ale. Ayun na. Oy, traveling nga. May traveling nga. Okay, 32 seconds. Our original score is 47. 44 in favor of Panda team. Number 31 to number 9. Okay. To Manada. Manada to Tagol. Kabugwason. Kabugwason. Naiiwan ang bola. Pinasaan si Manada. Ayun na. Ano pa? Shout out. Okay, last time po na. Panda ball lang. Panda ball lang po. 14 seconds. Manada. Manada. Tomera na 3. Wala. By Nemenso. Nemenso. Ayun na. Ale, Tomera na 3. Basket by 3. All 47 na tayo. Taglay naman. Number 9, may dala ng bola. Number 31, Manada. Nemenso. Ayun! Lapit bay. Number 9 to 41 to number 9. Winner to Mira 3. Wala. Diba ba Nemenso? Ayun na. Ali. Basket. Number 9. Tomera 3. Wala. Ayun na. Basket. Bagi Manada. Time out. Panda. Back to the ball game sa third quarter. At yung score ay 49 all. Okay, back to the ball game na muna tayo. Habang may init-initan, nabubutang ka doon ng 5 days, oh. Busog na yan. All 49. All 49 po tayo. Ali, may dala ng bola.
To Nemenso, to number 24. Number 24. Oy, haba ng hakbang. Number 9. Andra ng bola. Yun o. Ayun na, nada. Ayun. Basket by number 24. Tira mo na, kita na rin. Ayun na, mga sali. Basket. Walang dead ball, walang dead ball. Walang dead ball, mamaya. Bellamor. Tagod, number 9. Manada, tumira ng 3. Wala. Nemenso. Nemenso to Ali. Basket by Ali. Manada. 55-49, lumaan din ang lamang. Tagot. 10 seconds to shoot. Yun na. Ali. Basket. May kasabang foul. Ball number 9 is for Tagot. Second taken foul. 87-49, our official score. On started 2 minutes, 18 seconds para sa third quarter period. Borstro basket. Bellamor. Wala na oras. Pressure by Mr. Fuentes. Number 19. To number 18. To Ali. 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 To number 19. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Bentos. Bentos na mamadali. Oy, may foul. Number 24. Tatlong timeout ba ang akasar? 1 minutes and 44 sa third quarter. Third team foul. Third team foul na po ang red team, ha? Ang team. Ano? 30 seconds to shoot. Go, go, go! Sige, tulong kayo! Tara, baba! Abang, panda po tayo. 1 minute 37 seconds para sa third quarter period. Bellamor to Bentos. Bentos. Bellamor. Ay foul sa ilalim. Number 21. Number 21 pala. 21 kasi warning for penalty. Sa third personal foul, warning for penalty. Straw, wala. Second throw. Wala. Manada basket. By Manada. Nemenso to number. Nemenso to meron 3. Diba may Bellamor.
Pero mo tumira ng 3. Ayan na. Akala mo madali pero ganun talaga yan. Ali, tumira. Wala. Gilmore, kami pasa kay Ventus. Ventus with a play. Wala. Ventus, bigay ng bigay. Basket. 2 points, 4 points. Manada. Manada, ako, nagsasabi pa kay Marco ng Ventus. Ang bilis talaga ng Ventus. Ala, tumira naman. Villamor. 26 seconds remaining. Ay, naman! Ang gandang turnaround! 18 seconds remaining. Basket by Villamor. 10 remaining seconds. 12 seconds. 5 seconds, okay. Na. Tumunog na. Wala na. Wala. Wala na. So tapos natin third quarter. At score 53-62 lamang yung Angas. Sa fourth quarter na to, Kabugwason may dala ng bola. Wala. Rebound by number 9. Manada tumira. Bang! Basket! 3 points by Manada. Number 27, may dala ng bola. Wala. Ayun. Rebound by Peles. Manada. So Bentos tumira na 3. Wala. Ahmad. Canales. Wala. Sige, pas. Manada, Amada na naman ba? Amada, wala. Bentos. Ventus, wala pa rin. Rebound by Ahmad. Eight minutes, 43 seconds. Isa lang, isa. 10 seconds to shoot. Yeah, Mera. Yun. Oy, may foul. Offensive foul. Marka pa yung palad ah. Andaran pa ang pawis palad oh. Pagharap. As lang? Sige. Tuloy habang walang dugo. Ventos. Manada. Ayan na, tumira ng 3 na. Ayun, yun pala eh. Lalo palang uminit eh. Yeah, Mera. 2 points na lamang. Ayun na, tira naman din. Ayun. Uy, sayang. Ayun na. May foul. Kabugwason. Sige lang, bay. Time out. Angas. Back to the ball game sa fourth quarter. First throw by Ahmad. Basket. Dadali mo ako ng paisa-isa. Second throw. Basket. Talaga naman na sipag sali. Huli na! Second
Ayan na. Wala. Watson, tumanada again. Manada. Manada. Tapos, Ali. Ayan na. Uy. May foul sa ilalim. Sa kanya na yun eh. First throw. Basket. Second throw. Wala. Ada ba may Bayless? Villamor. Basket. May kabagwason. 65-62. Tatlong lamang ng Angas. Gandang laban to. Ali. Tomera. Wala. Okay. 6 minutes ang nalalabi sa Villamor. Ayun na. Villamor. Manada. Basket. Mata to mata na lang. Isa na lang lamang. 65-64 ang ating score. Lamang ng Angas ng isa. Fuentes. May dala na bola. So Ahmad. Tomera ng 3. Wala. Ali. Ay! Kitang-kita. Umilaw eh, umilaw. Umilaw. Nagsapatos si Ale, tumudo. Bago pitch pa eh. Nag-warning. Bay dito. Bukas ang Tomera ng 3. Basket. Lamang na. Ang Panda. 67-65. Fuentes. May dala na bola. Ay! Double gravel. Oh, 5 minutes 48 seconds. kayong ano ha? Malayo pa yan ha? Wala na relax ha? Malayo pa ha? Number 9. To Villamor. May dala na bola. Tomera ng 3. Wala. Fuentes. Madali. Ayun na. Ayun. Basket by Ale. All score. Deadlock. Perez. Wala. Baba. Ayun na. Ayun. May traveling yung tawag. Baba kagad tayo. Tulong sa depensa. Beles to Targod. Okay, una na. Tagod. To Villamor. Basket by number 31. Abagwason. Baitos, sa bawah, baitos. Oh, sige. Number 21, may dala ng bola. Reserve time out ha? Number 21. Asiano. Ayun. 3 seconds. Nemenso. Tomera. Wala.
Ali. Wala. Wala talaga. Ayun. Time out. Team Panda. Straw basket. Box out. Second throw. Last shot nito. Wala. Basket by Ali. Sama isa. Tagod. Ay, Villamor. May foul sa ilalim. Ali. Number 13. Kuha dito. Tawid ka lang, tawid. Oy. Villamor. Tomera. Takot bitaw ng tres. Wala. Ayun na. Ali, tumira ng 3. Box out. Panda. Bye. Manada. Madali. Ay, naku, nakakasunod sa Manada. Pumibilat, Manada. Walang defense. Beles. Ang ganda pa Beles. Basket by Villamor. Time out. Angas at score 71-70. Lamang yung Panda ng isa. So back to the ball game sa fourth quarter. Ating oras ay 3 minutes ang nalalabi sa fourth quarter. Ni Menso, may dala na bola. Harapasan to Fuentes. Ahmad, umikot. Atin na. Ayun na. Ayun, may foul. Iba talaga. Sabi ng box. Tapik lang. Huwag na, tapik lang. Tapik. Sino makukuha na ng bola yan? First throw. Wala. Second throw. Yung kabila, sila Angas. Kita to. Wala. Tapik! Villamor. Hawak! Beles. Ayun na. Basket! May kasama pang foul. Ay, sorry. Hilang. Sige. Gandang laban. Sino foul? Sino referee? Bonus throw by Manada. Ball bay, sure ball. Piso bay. Basket. Score 74-70. Lamang yung 4. Stop lang ha. Number 21, may dalang bola. Uy! Oh, nice. Shot block. Dominate 40 ha. Defense lang. Baba. 2 minutes ang ating oras. Menso. To Ali, tumira ng 3. Bang! Wala. Basket by Fuentes. Box out. Villamor, may dala na bola. To Tagod. Hawak ka. Tagod. Uy! Ayun na. Ayun na.
Oy. Oras. Baksaw tayo, 2 minutes and 12 seconds ang nalalabi. baksaw tayo, baksaw. Number 24. Yun na. Ayun. Peles. Relax tayo, relax. 2 minutes. Last 2 minutes. 10 seconds to shoot. Ayun na. Ayun na. Nemenso. Wala pa. Oy. Tira mo, bay. Manada, Tomera. Wala. Basket kay Manada. Apat ang lamang. Nemenso. Magandang laban to. Nemenso. Walang tres. Dalik. Ali Tomera ng 3. Wala. White ball. White ball. Bola. To. Time out. Angas at score 76-72. Apat ang kalamangan ng Panda. Back to the ball game sa fourth quarter at ang oras ay 1 minute ang nalalabi. Number 9. Ilan lang? 1 minute. 1 minute 9 seconds ang nalalabi. Ailes. Tinawid yung bola. Ito Villamor. Yun na. Ayun na, Ali. Namamadali. Uy. Balik. Yun na. Balik. Tomera, si Puentes. Basket. Sana lang. Veles. Tos lang yun, ha? Tos lang. Dos lang yun? Dos lang. Dos lang. Rep. Uy, wala. Manada. Ayun na, Manada. Ayun na. Menso, basket. Lamang ng ano? 77. Ayun, may foul. Kay Manad. Tos na kamo kanina, sabi ko na pili. Biga. Ah. Time out. Tanda. Back to the ball game sa fourth quarter. Seconds na lang nalalabi. Sure pass. Tumira na 3. Tira! Ali. Wala nang oras. So, ating final score 76-77. Angas team ang nanalo. Sorry. Best player mga bikers si Boss Puentes. Ito yung best player. Boss, ano masasabi mo, boss? Ayan yung best player. Ayan yung best. Ayan si Sir. Yung best player ngayon, si Puentes.